Now I look at what cannot be controlled, there's nothing we can do. But what we look at things that can be controlled so that we can reduce our risk of stroke. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya sudah, gimana lagi. Tapi yang sesuatu yang bisa kontrol, ini yang penting bagi kita. One, medical conditions. Kondisi medis. Okay. Number two is the lifestyle. Dua adalah gaya hidup kita. What are the medical conditions? High blood pressure. Kondisi medis apa? Seperti tekanan darah tinggi. Okay, let me briefly tell you. High blood pressure, you may not have symptoms, you may have symptoms. You need to check your blood pressure yourself. Jadi tekanan darah ini tidak ada gejalanya atau bahkan ada gejalanya, tapi yang pasti kita harus cek. If you have high blood pressure, please take care of yourself. Take your blood pressure medicine, alright? Jadi kalau kita ada tekanan darah tinggi, kita harus cepat-cepat minum obat dan terus kontrol tekanan darah kita. Okay, one more detail, also part 2 next time, okay? Jadi kalau mau detailnya, ikuti nanti di part 2 sama Dr. Tang selanjutnya, katanya gitu. Okay, number 2, the high cholesterol. Kolesterol yang high tinggi. cholesterol tends to, let me explain to you, if you read the medical literature, high cholesterol doesn't really increase the stroke a lot more than people with high blood pressure, smoking, and diabetes. Ya, sebenarnya orang dengan kolesterol tinggi ini kalau kita baca di banyak jurnal menyebabkan stroke ini tidak lebih tinggi dari kalau kita punya darah tinggi. Jadi faktornya sebenarnya lebih rendah. But people with high cholesterol, with diabetes or smoking, we tend to tell them to control their cholesterol higher because better, so that it may affect the blood vessels more. So that's why in a normal person, high cholesterol is slight increase only of risk of stroke. It's more of the heart than the brain. Reasons nobody really knows why. Nah, ini penting sekali ya, karena jadi kondisi kolesterol tinggi ini untuk beberapa orang, misalnya merokok atau diabetesnya tinggi itu malah sebenarnya jangan terlalu rendah kolesterolnya, karena ada hubungannya dengan pembuluh darah. Dan pentingnya kolesterol ini sebenarnya lebih nyerang ke jantung. Ya. Jadi diskusikan dengan dokter untuk lebih jelasnya. But if you have diabetes, you smoker, you have heart problems, then I, as a neurosurgeon, I will also recommend you control if you still have high cholesterol, you better control all these factors too. Ya, kalau kita merokok, kita punya darah tinggi, kita punya diabetes, ya kita harus kolesterol ini rendah, walaupun kolesterol ini bukan faktor penentunya. Okay. Now, diabetes is one of the worst thing to have. If you don't control well, it will affect your heart, it will affect your kidney, affect your eyes, affect your brain. Nah, ini adalah kondisi yang paling berbahaya adalah diabetes ya, atau gula darah yang tinggi ya. Ini akan mempengaruhi banyak sekali dari ginjal kita, jantung kita, mata kita, bahkan otak kita. Affect almost every part of your body. Jadi mempengaruhi hal buruk ke semua tubuh organ kita. Including men, the sexual function can be affected. Nah, jadi juga untuk pria, seksualnya akan terganggu. Cannot perform. Nggak bisa perform katanya. Okay, alright. So diabetes is a very important risk factor. Have to control. Ini ada faktor terpenting yang harus kita kontrol. Okay. Next, some people may have heart problem as they grow older. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai masalah jantung ketika mereka tambah tua. This one can cause a stroke. Alright. Ini juga bisa menyebabkan stroke. Because the blood clot in the heart can go to the brain. Karena sumbatan di jantung dia bisa ke atas ke otak. Yeah, I told you just now before, people with heart attack, people with a hole in the heart, people with mini stroke, TIA, all these have to be careful. Need to see. Orang-orang yang pernah kena serangan jantung, orang-orang yang punya lubang di jantungnya, atau orang-orang yang pernah kena serangan mini stroke harus hati-hati sekali. Next, some people have conditions like connective tissue disease, rheumatoid arthritis, SLE, all can increase the risk of stroke. Jadi banyak orang yang mempunyai kondisi seperti artritis, SLE, ya rheumatitis macam-macam itu mempunyai kondisi kemungkinan serangan stroke lebih tinggi. Okay, and carotid, the neck blood vessels here get blocked, to sumbat here. Nah, ini juga penting sekali ya Bapak Ibu jarang tidak perhatikan karotid kita ya, saluran di samping leher kita ini kadang-kadang kita tidak sadari bahkan sering tersumbat ini. This is especially in people who smoke a lot. Nah, ini terutama untuk orang-orang yang merokok. Okay, so those people who are listening, those who smoke, jadi, you have a huge price to pay. Tolong bisa berhenti merokok karena harganya sangat mahal.
What are the controllable risk factor? Jadi hal-hal yang bisa kita kontrol. Smoking is the worst. Ya, merokok adalah yang terburuk. Other things like oral contraceptives, they can make the blood very thick. Juga alat kontrasepsi yang kita konsumsi secara oral ya, kita makan juga bisa menyebabkan darah kita menjadi kental. Then the people who are fat will cause high blood pressure, can cause diabetes, worsen the diabetes, and increase risk of stroke. Dan orang dengan berat badan yang terlalu gemuk bisa menyebabkan diabetes, dan diabetes ini menyebabkan banyak masalah. Okay, other things like excessive alcohol, poor diet, don't exercise, all these are not good lah. Hal-hal yang lain adalah orang-orang yang jarang beraktivitas, yang makannya nggak diatur, minum alkohol terlalu banyak, atau mengkonsumsi narkoba. Ini juga hal yang sangat buruk. Next, I also want to share with you on drug abuse. Nah, ini juga kita akan fokus nih ke drug abuse. It's especially getting commoner in big cities. Jadi semakin sering di kota-kota besar. Especially in young people. Terutama di orang-orang muda. They like to take, like last time, my time, I remember people take ice, is it? The drug called ice. Ya. Jadi ini mungkin banyak juga orang-orang zamannya Dr. Tang dulu sering mengkonsumsi obat med namanya ice. Ecstasy pill. Ya, obat seperti ekstasi. Or similar drug to all this lah. Atau yang isinya sama, gitu aja. Let me share you a story. I will never talk about drug abuse. I can never forget this young man that I saw when I was working in UK as a neurosurgeon. Jadi ini Dr. Tang akan cerita di sini aja ya, belum pernah ceritakan sebelumnya. Ini pengalaman Dr. Tang ketika dulu di UK, di England sana, dan sedang bekerja sebagai dokter ahli bedah saraf. This was a young man, 19 years old. I think about 19, 20 years old. He just went into university first week. Ada seorang muda umurnya 19-20 tahunan sekitar dan baru masuk ke universitas. And then they bring in this young man, complete coma. Dan dibawa ke rumah sakit bertemu Dr. Tang dalam keadaan koma. He was found comatose, found collapsed during the party, the university first week party. Jadi pada minggu pertama dia ikut party ya, pesta, dan tiba-tiba kolaps di party itu dan koma. He was studying law. Dan orang ini baru belajar hukum. Studying to be a lawyer, okay? Karena mau jadi seorang pengacara. So when I examine him and we do urgent scan, we realize that actually he's dead already. Nah, jadi ketika dokter ini melakukan scan, didapatkan orang yang sudah meninggal. He's dead on arrival. No family members with him. Meninggal ketika datang ke rumah sakit dan nggak ada keluarga sama sekali. A few hours later, the parents came. Dan beberapa saat kemudian orang tuanya datang. And it's very I have the duty to inform them and tell them what happened. And we have to. The worst is to tell them say that their son is dead. Nah, jadi ini tugas yang berat dari seorang dokter ya, harus memberitahu kabar yang buruk orang tuanya bahwa anaknya meninggal. His brain was very swollen. Dan otaknya sangat bengkak. He had massive stroke of the brain because the drug abuse causes the body brain to react, and suddenly the blood pressure go up, and he had a massive stroke and he died. Nah, jadi ini ketika dilihat otaknya tuh bengkak besar sekali ya, sangat bengkak. Ternyata ini terdapat masif stroke besar banget. Yang sebabnya adalah karena mengkonsumsi obat-obatan ini. Dan dokter ini baru tahu. So, remember, jadi ingat, carefully, share your loved one, especially the younger people. Don't anyhow take drugs. Katakan pada orang-orang yang kita kasihi, terutama yang masih muda-muda, jangan mengkonsumsi narkoba. Okay. Okay ya. Next, all these I'm not going to tell you too much really. Those are excessive alcohol, don't drink too much, all right? Yes, drug abuse, okay? Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin kita sudah pernah dengar sebelumnya dan saya tidak akan bahas ini ya. Ini kan kita sudah tahu ya dietnya, gaya hidup dan lain-lain. Nanti kita perhatikan saja. Next, take more vegetable, take more fruits. Don't always take fried things. I also like fried things. Lucky I'm not Indonesian. No, the reason is this. Don't mistaken me. I like I like goreng pisang. I like goreng all the goreng nuts. Nuts. Nah. I love nuts. Every time I go Indonesia is to buy nuts.
prawn cracker, fried everything, right? But it's bad for health. Nah, jadi ini juga sebenarnya kita harus bahas ya, kita harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Kita harus hindari makanan yang asin-asin, tinggi dalam kadar lemak dan kolesterol dan makanan-makanan yang digoreng ya. Yeah, itu so enak, tapi jangan. yes, if I stay in Indonesia, I sure every day eat. Sure will have high cholesterol, all these problems. That's why I say I'm lucky I didn't stay in Dokter Indonesia. tahu ya, orang Indonesia tuh sukanya makan gorengan-gorengan. Dokter Tang juga suka itu kacang goreng lah, kerupuk udang ya. Kerupuk. Kerupuk udang itu enak ya, tapi ya kalau bisa kita jangan banyak-banyak mengkonsumsinya. Okay. Ya, gitu aja. You all want to eat, control. Especially makan, people who kontrol. are older like me, 50 something, control. Okay? Ya, kontrol saja. Moderation, eat in moderation. Jadi makan secukupnya saja. Okay? Okay. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel Tekon TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy with Tekon TV.